সবাইকে শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। Here comes the pain train. I cannot take a shower, you dumb. We're supporters, right? Hold on. Oh my God! Can you guys see? Are the things in the way? Because I wonder if I can bring my... I'll try. Oh. Whoops. Look here. Push me. Push me hard. Anybody's gonna get hurt. Like I said, look. Just cut a branch down. Oh. Yeah, oh! That was it, though. That was it. Oh God, I'm nervous for her. আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিন, শেয়ার করুন। পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকুন।